Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, limbah kaca mencakup 2% dari limbah di Kenya dan ini dimanfaatkan sebuah perusahaan di Kenya untuk membuat produk kerajinan kaca. Perusahaan ini memakai metode tiup kaca kuno untuk mendaur ulang limbah menjadi karya seni kaca seperti patung, piala, manik-manik, dan banyak lainnya. Berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Di Kitengela Hut Glass di tepi Taman Nasional Nairobi, James Gashuki dan para pengrajin lainnya sibuk mendaur ulang limbah kaca menjadi produk warna-warni ini, memakai seni tradisional meniup kaca. We have wine glasses, we have tumblers, we have assorted vases, we have jugs, we have sculptures also. And for custom items, we have dolls, which we use in making the furnitures and the panels. Kaca mencakup 2% dari limbah di Kenya menurut Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional Kenya. Menurut pemilik Kitengela Hut Glass Anson Cross, perusahaannya mendaur ulang sekitar setengah ton kaca per hari dengan total lebih dari 4.200 ton sejak perusahaan ini didirikan lebih dari 3 dekade lalu. Our mission was to place glass on the craft map of Kenya, and now we're working on doing that further afield. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan kaca bekas, yang kemudian disortir berdasarkan warna, dibersihkan, dan dibiarkan kering. Kaca yang sudah kering dimasukkan ke dalam tungku dan akan meleleh selama 1 malam pada suhu hampir 1.200 derajat Celcius. In the morning we have a big bath of molten glass that's like a bowl of soup, and from that we will gather and pull out the glass that we need, and the same, so honey principle, if you stick a spoon into honey and turn it and it pulls out a bit of honey, that's exactly what we're doing with the glass, except hotter and bigger. Then when you have that lump of stuff on the end of your blowpipe, that's when you start shaping and tooling and pulling and controlling it into whatever the object is that you want to make. Hasilnya adalah produk kaca berkiloan yang menarik klien lokal dan internasional. Pematung Kenya yang berbasis di Afrika Selatan Stanislaw Trebinski telah memamerkan karyanya di Amerika Serikat dan tempat lain. Ia bekerja sama dengan perajin Kitengela untuk membuat karya bagi pameran barunya. I think it allows people access to a very high-end product at a very affordable price. If you understand what goes into it. I certainly have benefited greatly from it. Pihak Kitengela Hut Glass mengatakan upaya mereka mengubah limbah menjadi sesuatu yang indah telah membuat lingkungan mendapatkan manfaatnya. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Musim penghargaan film dengan puncaknya The Oscars pada 2 Maret 2025 kembali menguak kesenjangan antara sukses sebuah film di box office dengan pemberian penghargaan. Satu jenis film yang sering kurang diperhitungkan adalah film animasi yang tak banyak dinominasikan sebagai film terbaik. Berikut kita simak informasinya untuk Anda dari VOA. Inside Out 2 menjadi film berpenghasilan terbesar sepanjang 2024. Film ini meraih $653 juta di box office domestik dan lebih dari $1 miliar dari bioskop di luar Amerika Serikat dan Kanada. Wild Robot juga menjadi salah satu film sukses sepanjang tahun yang sama. Tapi Wild Robot maupun Inside Out kedua tak masuk dalam nominasi Piala Oscar untuk film terbaik. In general, animation is just in its little corner on its own, but we'd love to champion it to be considered for best film, of course. Yeah. In fact, when we made Chicken Run in 2000, there was no animated feature category. We got nominated for a Golden Globe. There was a category in the Golden Globes, but not in the Oscars. Piala Oscar untuk kategori film animasi terbaik sendiri baru mulai diberikan pada 2002. Sepanjang sejarah Oscar selama hampir 1 abad, hanya 3 film animasi pernah dinominasikan untuk film terbaik. Diawali dengan Beauty and the Beast pada 1992, lalu Up, kemudian Toy Story 3.
Saat penganugerahan Academy Awards tahun 2023, sutradara Guillermo del Toro mendesak penyelenggara Oscars untuk membuka kesempatan bagi film animasi menjadi film terbaik, karena menurutnya animasi adalah bagian industri film. I think what people often don't understand is that animated films, even ones made with computers, are handmade. And the same decision-making goes into those kind of films, in fact, even more so than like live action. Because you don't get anything by accident or by happenstance. You have to plan everything. So I would love to see it, but obviously I don't get to call that stuff. Robot recharge time. Tapi sutradara film animasi menyadari tema humor dan juga stereotip animasi sebagai film untuk anak juga menghalangi apresiasi terhadap film seperti ini. In part, animation does it to itself. We keep making movies with fart jokes and whatever, low humor, which I love too. I love low humor. But I think there is a certain caliber that people are looking for in a best picture. And so, we got to step it up. We're very careful when we make these, that they speak to people at different levels all the time. We never specifically make a film for one particular group of people. We make them for everyone. Tapi pembuat film animasi masih optimistis. I think more and more that we're being considered in that area. It's a little bit of a glass ceiling for us. We'd love to break through that a little bit more often. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.